प्यारे दोस्तों, बहुत सी अजीबोगरीब बातें बनी इसराइल में हुई हैं। उन्हीं में से एक बूढ़ी अल्लाह वाली का ये किस्सा आज हम बयान करने जा रहे हैं। जब एक अंधी अल्लाह वाली के सामने शेर आ गए तो फिर क्या हुआ, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बनी इसराइल में एक नौजवान और उसकी बीवी रहती थी। उसकी बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ से बहुत नफरत करती थी। उस नौजवान की बूढ़ी माँ बहुत ही नेक और पारसा औरत थी। इत्तेफाक से उस औरत की माँ भी उसी के घर में साथ रहती थी, यानी शौहर और बीवी दोनों की माँ एक ही घर में साथ रहते थे। शौहर की माँ बहुत नेक थी और उस औरत की माँ बुरी थी। उस औरत की माँ अपनी बेटी को उसके शौहर और उसकी माँ के खिलाफ हमेशा भड़काया करती थी। इत्तेफाक से वो दोनों बूढ़ी औरतें आंखों की रोशनी से महरूम थीं, यानी वो दोनों अंधी थीं। उस नौजवान की बीवी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती कि तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। इस बात को लेकर घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे। आखिरकार एक दिन तंग आकर उस नालायक आदमी ने यह नहीं देखा कि मेरी माँ ने मुझे कितने जतन से पाला है, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। उसने अपनी बीवी और उसकी माँ की बात मानी और अपनी नेक और बूढ़ी माँ को साथ लेकर बहुत दूर किसी खौफनाक जंगल में बगैर किसी खाने पीने की चीजों के, यानी बे आबोदाना, अपनी माँ को उस जंगल में छोड़ आया और सोचने लगा चलो अच्छा है, इसे जंगली दरिंदे खा जाएंगे। जब वो वहां से चला गया तो दरिंदों और जंगली जानवरों ने, शेर चीतों ने उसकी बूढ़ी माँ को घेर लिया। इससे पहले कि वो दरिंदे उसकी बूढ़ी और अंधी माँ के पास आते, अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता उस बुढ़िया के पास आया और पूछने लगा, ए बीबी, तेरे चारों तरफ ये कैसी आवाजें हैं जो मुझे सुनाई देती हैं? वो नेक औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, बस इतना जानती हूं कि ये अच्छी आवाजें हैं, ऊंट, गाय और बकरियों की आवाजें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये प्यारे प्यारे जानवर मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं। फरिश्ते ने कहा, तेरी अच्छी सोच पर मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ने चाहा तो तू जैसा सोचती है वैसा ही होगा। यहां पर तेरे चारों तरफ ऊंट, गाय और बकरियां ही होंगी। ये कहकर वो फरिश्ता वहां से चला गया। अल्लाह की हिकमत, जब सुबह हुई तो पूरा मैदान गायों और बकरियों से भरा हुआ था। अब यहां तक कि उसके बेटे ने सोचा, देख कर आता हूं कि मेरी मां का क्या हाल है। दरिंदों ने अब तक उसको चीर फाड़ कर रख दिया होगा। वो बेअक्ल बेटा जंगल में वापस आया। उसने जब अपनी मां का हाल देखा तो हैरान रह गया। सारा मैदान ऊंट, गाय और बकरियों से भरा हुआ था। अपनी मां से वो पूछने लगा, मां, ये सब क्या है? ये जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ है, ये जानवर यहां पर कैसे और कहां से आ गए? तो इनके दरमियान इतने मजे से बैठी हुई है, ऐसा लगता है ये ऊंट, गाय और बकरियां तुझे बरसों से जानते हैं। वो बोली, बेटा, तेरी बीवी और उसकी मां ने मुझे बहुत सताया। तूने उनका कहना माना, तूने अपनी अंधी मां को बगैर किसी खाने पीने की चीज के इस घने जंगल में इन दरिंदों के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। हर शय पर उसी का हुक्म चलता है। ये सब कुछ उसी का करिश्मा है जो तू अपनी आंखों से देख रहा है। तुझे चाहिए कि अल्लाह पर ईमान और यकीन ले आ, अपनी मां का हक पहचान। ये सुनकर वो नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ। वो बहुत रोया और अपनी मां से माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर दे। सच में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने तेरा हक अदा नहीं किया, अब तू मेरे साथ चल। उसने अपनी मां को साथ लिया। वो जानवर भी उस औरत के साथ चलने लग गए। फिर इस तरह वो गरीब औरत अल्लाह की करम नवाजी से उन जानवरों को लेकर अपने घर वापस आ गई। जब बेटा अपनी मां को सही सलामत घर लेकर आया तो उसकी बीवी और सास सख्त
حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کی گستاخ بیوی بجائے توبہ کرنے کے یہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں مانوں گی، تمہاری ماں کو اللہ نے جنگل میں یہ تحفے دیے ہیں۔ تم ایک کام کرو، اگر تمہاری ماں کو تمہارے رب کی جانب سے یہ تمام جانور مل سکتے ہیں تو تم میری ماں کو بھی لے کر جاؤ، اگر اس کو بھی اللہ نے عطا کر دیا تو میں مان لوں گی اور اللہ پر ایمان لے آؤں گی۔ چنانچہ وہ اس بوڑھی ساس کو بھی لے کر چلا گیا، اسے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا، اسی جگہ پر جہاں اس نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا۔ جب شام ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اسے گھیر لیا، اور وہی فرشتہ جو اس آدمی کی ماں کے پاس آیا تھا اس کی ساس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تجھے چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہیں؟ تو دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ بری عورت تھی۔ جو برا ہوتا ہے وہ ہر چیز بری ہی سنتا ہے اور ہر ایک کو برا ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا، یہ بہت بری اور خطرناک درندوں کی آواز ہے، یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، بہت برا ہوا، ایسا ہی ہو جائے گا جیسا تو چاہتی ہے، جیسا تو سوچ رہی ہے اور جیسا تیرے دل میں گمان ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ فرشتے کے جانے کے بعد وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک خونخوار چیتا جو موجود تھا، اس نے اس اندھی گستاخ عورت کو دیکھا، اس کے قریب آ کر اس پر حملہ کر دیا۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا ہی ہوا، وہ چیتا اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اس کا گوشت ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ صرف اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا رہا۔ وہاں سے وہ چیتا واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا، جاؤ دیکھو میری ماں کا کیا حال ہے، کیا اسے بھی اتنے سارے جانور ملے ہیں؟ جب اس کا شوہر جنگل میں گیا تو دیکھا کہ وہاں اس کی ساس نظر نہیں آتی، صرف اس کی ہڈیاں زمین پر پڑی ہیں۔ وہ نوجوان بڑا غمزدہ ہوا، اپنی ساس کی ہڈیوں کو ساتھ لے کر اپنی نافرمان بیوی کے پاس آیا، اور اس نافرمان گستاخ عورت نے یہ غم برداشت نہ کیا اور وہ بھی اسی وقت مر گئی۔ اب گھر میں وہ نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں یہ دونوں ہی بچے تھے۔ دوستوں، کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ اگرچہ وہ کتنے کمزور ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، بیمار ہوں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ماں باپ کی ناراضگی اولاد کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ دوستوں، آپ کے کمنٹس کو پڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔